Adam Bede. 5 multi quotations you can use anywhere in any answer. She is psychologist or sick, moralist or macaco. Realist or romantic, and guru or geek. But she is one thing, the neighbour of humanists, who has one question. Why have you invented hell with good conscience? He was strict with the tramps, they could get copper from Seth. But they scarcely ever spoke to Adam. Is Hetty a sinner? Is she punished justly? Answer is yes. Is Bede equal in sin with her? Yes. Is he punished justly? No. Falsehood is so easy, truth so difficult. In the beginning, Adam may be intelligent, diligent, trustworthy, and loyal. But he is not yet a mature man. Creeger. Translation. George Eliot. She is psychologist or sick. जॉर्ज इलियट राइटर या तो नफ्सियात दान है या खुद बीमार शख्सियत है. मॉरलिस्ट और मैकैको, या तो वो लोगों को इखलाकी सबक सिखाने वाली है या खुद बंदर है. रियलिस्ट और रोमांटिक, या तो वो हकीकत पसंद है या बस खूबसूरत चीज़ें क्रिएट करती है. एंड गुरु और गीक, या तो वो सबकी उस्ताद है या रास्ते की झाड़ी है. बट शी इज़ वन थिंग, लेकिन वो एक चीज़ ज़रूर है. कौन है? द नेबर ऑफ ह्यूमनिस्ट्स. वो इंसान दोस्तों की हमसाई है. हु हैज़ वन क्वेश्चन, जिसका एक सवाल है. Why have you invented hell with good conscience? कि लोगों, तुमने नेक नीति के साथ जहन्नुम क्यों ईजाद की? He was strict with the tramps, they could get copper from Seth. सैफ अली खान तो पता है ना, सैफ. एडम बीड के भाई सैफ से लोग आकर कॉपर तो मांग लेते थे, ट्रैम्प्स गुजरते हुए लोग. बट दे स्करेसली एवर स्पोक टू एडम, लेकिन वो बहुत कम एडम से बातचीत करते थे. मीन्स स्टार्ट में हमें पता चलता है एडम इज़ अ स्ट्रिक्ट काइंड ऑफ पर्सन, थोड़ा सख्त आदमी है. इज़ हैरी अ सिनर. इस पूरी स्टोरी की, नावल की जो हीरोइन है हैडी, क्या वो गुनहगार है? इज़ शी पनिश्ड जस्टली, क्या वो गुनहगार है? क्या उसको सज़ा ठीक मिली है? आंसर इज़ यस, जवाब है हाँ. गुनहार उसने किया था, उसे उसकी सज़ा मिली. इज़ एडी
کیا آرتھر ڈونیتھارن جو ولن تھا ایکول ان سن ود ہر، کیا اس کے ساتھ برابر کا گناہ میں شریک تھا؟ جواب ہے یس. از ہی پانشڈ جسٹلی، کیا اس کو بھی صحیح سزا ملی؟ آنسر از نو. جواب ہے نہیں. تو آپ نے سوچنا ہے. دس از فار یو ٹو تھنک. آپ نے کہا لہروں سے کھیل کر بھاگ جائیں گے. نہیں جناب، سمندر میں ڈوبیے، یہ لٹریچر ہے، پڑھیے. فالسہڈ از سو ایزی، جھوٹ بہت آسان ہے. یہ جارج ایلیٹ کہتی ہے، پتہ نہیں کیسے کہتی ہے. کہتی ہے جھوٹ بہت آسان ہے، ٹروتھ سو ڈیفیکلٹ، سچ بہت مشکل ہے. عمران خان کو دیکھیے کتنا مشکل ہے. ان دا بگننگ ایڈم میں بی انٹیلیجنٹ. اسٹارٹ میں ہم دیکھتے ہیں اس ناول کا ہیرو ایڈم ہو سکتا ہے وہ ذہین بھی ہو، ڈیلیجنٹ ہارڈ ورکنگ بھی ہو، ٹرسٹ وردی قابل اعتماد بھی ہو، اینڈ لائل وفادار بھی ہو. بٹ ہی از ناٹ یٹ اے میچور مین. لیکن وہ میچور آدمی نہیں ہے. میچور آدمی کی کوئی اور خوبی ہوتی ہے. کیا؟ Maybe compromise. This quote is by Creeger. So nice of you.